नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित आपण मान जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। आज श्री लिंगराजंकर बाहागर देव विवाह सामिल हेबे 200 बरजात्री माँ गौरी को विवाह करेंगे श्री लिंगराज एथिपाई विभिन्न मंदिर प्रसन्न समेत सेवायत पक्षर प्रस्तुति शेष होईछि। लिंगराज बाहागर को नहीं प्रसन्न पक्षर समस्त व्यवस्था होईछि। समग्र एकाम्र क्षेत्र में आलोक सज्जा होइता बेले पारंपरिक भाव मंदिर बाहर को सज्जा होईछि। बर बेश हो बरजात्री को धरी 40 प्रकार वाद्य नृत्य करी केदारगौरी मंदिर को यात्रा करेंगे प्रभु लिंगराज। ठाकुर समस्त नीतिकांति करा परे संध्या 6:30 ରୁ 8ଟା पर्यंत ठाकुर बेश करा संध्या धूप पर विमान पालिंकी दियो विजे हेबे। राति 9:30 ରୁ 10ଟା भितर बरजात्री भोजी खाई सारिबा परे राति 11टारे बरानुगमन करा। जोरदार चली रथ निर्माण काम चक निर्माण शेष पर आरंभ हो जाइए अख निर्माण। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा कि चली रथ निर्माण काम 3 रथर चक निर्माण शेष होगा पर आरंभ होइछि अख निर्माण। या सहित रथर 5 दंडा चौपट होई उभय पटरे मुहटी संजोग होई प्रस्तुत हेबो रथ प्रेम। तबे एबे कुहा जाउछि जे आउ किछि दिन रहिला रथयात्रा एने कि बैठक ऊपर बैठक मध्ये बसछि किभଳି पूर्व वर्ष भଳି न हेबो एभଳି भल चलित वर्ष भलरे भलरे रथयात्रा हेबो से ने कि मध्ये व्यापक व्यवस्था करा जाउछि। तबे कुहा जाउछि एथर एसओजी फोर्स जोगिबे 40 पुलिस मुतयन हेबे एआई कैमरा लागिबो ता सहित सेवायत माने बहुत कम रथ रे चढ़िबे। मोबाइल नहीं कि सेवायत माने रथ ऊपर चढ़ी पारिबे नहीं। आज जुक्त 2 परीक्षार उत्तर खाता रिचेकिंग आवेदन जून 13 रे शेष तारीख। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित जुक्त 2 परीक्षा देइतिबा छात्र छात्री आज रिचेकिंग आवेदन आरंभ होईछि। जून 13 तारीख पर्यंत परीक्षार्थी माने आवेदन करि परिबे। उत्तर खाता पाइबाकू आवेदन करितिया परीक्षार्थी जून 5 ରୁ 18 तारीख पर्यंत खाता प्रदान कराजिबो। जून मासरु जुक्त 2 खाता पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ हेबो। उत्तर खाता गुड़िक मूल्यांकन परिषद पक्षर अध्यापिका सहित तालिका प्रस्तुत होती। जुलाई 15 सुधा इंस्टांट परीक्षा फल जुक्त 2 पुनः मूल्यांकन फल प्रकाश पाइब। आज होची अंतर्जातीय आलू दिवस। ओडिशा रे आलू मध्य लोकप्रिय। एही दिवस रे लक्ष्य आलू पुष्टिकर आर्थिक एवं सांस्कृतिक मूल्य विषय सचेतनता सृष्टि करिबा। ओडिशा रे आलू चाष व्यवहार मध्य गुरुत्वपूर्ण। राज्य रे आलूर चाहिदा निरंतर भाव वृद्धि पाउची किंतु आज भी ओडिशा अन्य राज्य वर्षकु 1600 कोटी टंकार ऊर्ध्व आलू आमदानी करुच्ची। ओडिशा मुख्यतः पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग उपर निर्भरशील। यार परिणाम स्वरूप गत 2 थर मध्य आलू संकट देखाइतिला। पश्चिमबंग सरकार मनमुखी निष्पत्ति जो ओडिया हांडीशाल माड़ होता जहाँफल प्रभाव मध्य देखा मिलता। एपरी स्थिति में प्रतिवर्ष सृष्टि होची आलू उत्पादन लक्ष्य। तेबे ए ने कि सरकार कहछन जे एथर आलू उत्पादन ओडिशा रे हेबो जहाँफल अन्य राज्य को आ भरोसा करबा पई पड़िबो नाही। आज पुणी कटक रे प्रथम कोविड आक्रांत। तेबे टोटाल एबे राज्य रे पाखापाखि 5 ରୁ मिसिकी 6 जन हेई गलानी कोविड आक्रांत। सेपटे मध्य बाहर स्टेट मानकर टोटाल देश रे 1200 ରୁ अधिक कोविड आक्रांत देखा मिली। कटक रे प्रथम कोविड आक्रांत आज चिन्हट होईछि। बयस 45 वर्ष पुरुष। गत किछि दिन हेब आक्रांत जन को ज्वर थंडा होइतिला। से कटक रे एक घरोई हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था रे आज तांकर टेस्ट जना पड़िथिला जहाँफल पॉजिटिव आछि बोली कुआ जाउछि। तेबे ए नै कि स्वास्थ्य मंत्री कहछन्ती कोरोना को नहीं आदम भयभीत हुंतु नहीं। जदि आपनको लक्षण थंडा ज्वर थकापण देखा ता सत्वे भल हो ना तुरंत आपण माने टेस्ट करई नियंतु। प्रबल वर्षा को नहीं अलर्ट। आज 4 जिले में प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग। आउ 2 दिन पर वर्षार परिमाण कमिबो। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। तेबे कह जाउछि आज जाए प्रबल वर्षा हेबो। 1 तारिख ରୁ 2 तारिख भितर राज्य में वर्षा मौसुमी फेरी जिवो। पुणी खरा आरंभ हो बोली कुआ जाउछि। तेबे 15 वर्ष पर मौसुमी राज्य को एते शीघ्र आसीथिबा पाणीपाग विज्ञान सूचना दैछन्ति। आरबीआई बड़ घोषणा कला 200-500 टंकिया नकली नोट वृद्धि होईछि जहाँफल आपण माने मध्य सतर्क रुहतु। 17टी जिनिस जानिबा पई एथर आरबीआई बड़ घोषणा करिछि।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନୋଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲି କି ନକଲି। ୱାଟରମାର୍କ, ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଟେକ୍ସଚର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଡ୍, ମାଇକ୍ରୋଲେଟରିଂ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡିନୋମିନେସନ ଏବଂ লিঙ্ক গুণবত্তা, মহাত্মা গান্ধী প্রতিমূর্তি, এমিতি পাখাপাখি নম্বর প্যানেল, রঙ বদলাউথিবা লিঙ্ক, এমিতি প্রকার সবু অসলি নোটরে দেখিবাকু মিলে, যাহা আপন মানে গুগলে সর্চ করে জানিপারিবে। তেণু আপন মানকু মধ্যে জানিবা দরকার, হুয়েত আপনক পাখরে 500 কিংবা 200 টঙ্কিয়া নোট ডুপ্লিকেট হইথাই পারে। যদি আপন মানে ফিউচরে ধরা পড়ନ୍ତି, হুয়েত কিছু ঘন্টা পাই থানারে মধ্যে বসিবা পাই পড়িব। তেণু তার উত্তর আপন মানে দেবে। তা পূর্বরু আপন মানে অসলি কিংবা নকলি নোট চিহ্নি নিয়ন্তু। সিকিমে টুরিষ্ট গাড়ি দুর্ঘটনার দুঃখ প্রকাশ কলে মুখ্যমন্ত্রী। অনেক ওড়িয়া যাত্রী রহিଥିବା সূচনা মিলুছি। তবে দুঃখ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সিকিম সরকার সহিত আলোচনা মধ্যে করেছেন। সিকিম তিস্তা নদীরে টুরিষ্ট গাড়ি খসি পড়িবারু মৃত্যু হয়েছে 2 জনଙ୍କର এবং 9 জন যাত্রী এবে নিখোঁজ রয়েছেন। দুর্ঘটনার অনেক ওড়িয়া যাত্রী রহিଥିବା সূচনা মিলিছি। কিপরি হেলা দুর্ঘটনা? গুরুবার দিন রাতে সিকিমের এক পাহাড়ি রাস্তার এক পর্যটক গাড়ি 1000 ফুট তলকু খসি পড়িবারু পাখাপাখি 9 জন নিখোঁজ অଛନ୍ତି। সন্ধ্যা 7টাରୁ রাতে 8টা ମଧ୍ୟରେ উত্তর সিকিমর চুঙ্গথাং এবং মুন্সিথাং মধ্যমরে দুর্ঘটনা ঘটিছি। জুন 20 সুদ্ধা সমস্ত ড্রেন সফাই কার্য সম্পূর্ণ করা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ। ভুবনেশ্বর ইস্কন, কটক রোড, অহল্যানগর, সম হসপিটাল, আয়ুর্বেদিক কলেজ এমিতি বিভিন্ন স্থাନରେ বর্ষা দিনে জল নিষ্কাশন অস্থায়ী ব্যবস্থা করা যাইছি। এসবু জায়গা গুড়িকরে স্থায়ী সমাধান ব্যবস্থা পাই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, যাফଳରେ যেমিতি ভুবনেশ্বর জলমগ্ন হয়ে রহিব ନାହିଁ। তবে এনেকি 80% ড্রেন সফাই কার্য সমাপ্ত হয়েছে। ড্রেন গুড়িকরে সফাই কার্য জুন 20 সুদ্ধা সম্পূর্ণ করা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। ল্যাবরু বাহারি গাঁকু যাবে কৃষি বৈজ্ঞানিক শিবরাজ সিং। তেবে কুহযাଉଛି এথর চাষী জমিরে বীজ নুহে জীবন বুଣା যাଏ। যেভଳି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଭଳି ମାଟିରେ ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅନ୍ନ ହିଁ ବର୍ମା। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଯେପରି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ଭାବେ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲ୍ୟାବରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଗାଁ ବୁଲନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 2117ଟି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ସହିତ 700 ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୁନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବତାଇବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବଦଳି ହୋଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିଛି। ବଦଳି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜୁନ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବା ପରେ 2 ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜୁନ 17 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପଠାଯିବ। ଏହାପରେ 20-21 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ ଆଣିବ ସୁଶାସନ। 41 ବିଭାଗରେ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଏଆଇ। ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ କାମ ହେବ। ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉ ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହେଉ, ଲେବର କାର୍ଡ ହେଉ, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ଏଆଇ କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନୀତି 2025 ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ନୀତି ଆଣିବାର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ପଲିସି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 41 ବିଭାଗର ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ମେଟା ତଥା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଆଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିହେବ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଉପକୃତ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ଯୋଗାଉଥିବା 270ଟି ସେବାର ଟ୍ରାକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଆଇର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ପ୍ରମୋଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ଫଳରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ହେବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଆଇ ନୀତି ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବଜେଟ ଅର୍ଥ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଇନାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶି ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ରେଡ୍ ନୋଟ୍। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରେଡ୍ ନୋଟ୍ ଚାଇନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ଆପ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆସାମରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କଥିତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ନୋଟ୍ ଆପ୍ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକଲି ଗୋପନୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ନକଲି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ନକଲି ଖବର, ଏଆଇ ଜେନେରେଟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସକୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆଇପିଏଲ 2025 ଜୁନ 3ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାଇରେ 3 ଜିତି ଆରସିବି ଦଳ ଫାଇନାଲ ନିଜ ସ୍ଥାନ କରିଛି। କ୍ୱାଲିଫାଏରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ସେହି ମ୍ୟାଚର ବିଜେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ମେ 25 ତାରିଖ କୋଲକାତା ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଭିସାରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବିନା ଭିସାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ସେଠାରେ ଧଳା ବାଲୁକା ବେଳାଭୂମି, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସଦୃଶ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦୂତାବାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପ୍ରକାର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭିସା ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଆଜି ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀରେ ୟୁନିଟ 4 ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ର୍ୟାକେଟ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଛି। କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତିଛି କାରବାର। ଏନେଇକି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗଳିକନ୍ଦି ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସିଗାରେଟ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ସେହି ଦୋକାନୀକୁ ସାବାଡ କରୁଛି ଏବେ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟର 8300 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ 100 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିଲା। ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 4 ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏନେଇକି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, କୃଷକ ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ବିକାଶକୁ ସହାୟତା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ। ତେବେ ଆଗାମୀ 12 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 3500 ଭତ୍ତା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।